अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्लाह नासर है और इस वक्त आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमानुल्लाह नासर। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं जानते, वकास मेंगल साहब ने कहा कि आप अपनी पहचान उनको कराएं। तो मैं एक्टर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं किसी ज़माने में सिंगर भी था, मैं शायर भी हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, और इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जनरल मैनेजर हूँ AVT चैनल्स का। हमारे 4 चैनल्स हैं माशाल्लाह। AVT खैबर है, और AVT न्यूज़ है, खैबर न्यूज़ है, और K2 है, और इसके अलावा जो है हमारा एक चैनल है खैबर मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट में काम करता है। और इन्होंने एजुकेशन पे बड़ा ज़ोर दिया, तो मैंने कहा बेटा मेरा तो एजुकेशन इतना नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन मैंने हासिल किया है वो मैंने मुख्तलिफ़ छोटे छोटे होटल से, तड़ों पे बैठे हुए फ़कीरों से, और रस्ते में चलते हुए गरीबों से, और कुछ बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए डिक्टेटरों से मैंने काफ़ी इल्म हासिल की है, और उनकी ज़िंदगी से मैं सीखा हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है, मैंने 28 सीरियल्स उर्दू के लिखे हैं, तकरीबन 6 सीरियल्स मैंने पश्तो के लिखे हैं, और तकरीबन कोई 10 साल मैंने रेडियो पाकिस्तान से बहैसियत कंपेयर काम किया है, और अब मैं 16 साल से बहैसियत जनरल मैनेजर, स्टेशन मैनेजर AVT चैनल्स काम कर रहा हूँ बलूचिस्तान के साथ। और तकरीबन 87 में मैंने पहला प्रोग्राम रेडियो से किया था, फिर 91 में मैंने पहला प्रोग्राम PTV से किया था, और मैंने जिस तरह आपको बताया, मैंने एज ए राइटर, एज ए कंपेयर, एज ए सिंगर, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, और जितनी इस तरह की चीज़ें हैं वो तकरीबन किसी शोबे को मैंने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि सबसे मैं प्यार करता हूँ, और मैंने उसमें ज़ोर आजमाई की है। और आप लोगों का बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया है, अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। तकरीबन 30 साल हो गए। उससे पहले मैंने स्टेज पे काम किया है, आर्ट्स कौंसिल बलूचिस्तान, और उसके अलावा साइंस कॉलेज का एडिटोरियम। ये ज़माने हैं तकरीबन 83, 84, 85 और 87 में फिर मैं रेडियो पाकिस्तान आया। मुझ जैसे जो आर्टिस्ट है तो इनका आगाज़ तो उसी दिन से होता है जब वो दुनिया में आते हैं। और फिर मैंने पहला जो ड्रामा किया था 7 साल की उम्र में, मेरे 7 साल उम्र था, और मैं मेरे ख़्याल में क्लास 2 में था, और मैंने उस ड्रामे में एक स्टेज ड्रामा था स्कूल के अंदर, वो मैंने तकरीबन 80 साल बूढ़े का मैंने किरदार किया था, जिसके दोनों कान काम नहीं कर रहे। मेरा 8 साल उम्र हो सकता है, या 9 साल से ज़्यादा नहीं था। तो ये मैंने स्कूल में काम किया था, आगाज़ तो वही से हुआ। और फिर बचपन से मैं गुनगुनाता रहता था, मैं गानों का बड़ा शौकीन हूँ, मैं गाने गाता था। और फिर इस तरह चलते चलते स्कूल में मैंने कुछ शोज़ किए, फिर जिस तरह मैंने आपको आर्ट्स कौंसिल वगैरह का बताया, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। और मुश्किलात वकास मेंगल ने पूछे तो उस वक्त इस तरह के हालात नहीं थे जिस तरह अभी ये आप बला आपके हाथ में है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो। और मैं कभी कभी हैरान होता हूँ। मेरा उस दिन एक प्रोग्राम मैंने मच जेल पे किया था, तो वो जब रिलीज़ हुआ तो 1 महीने के बाद मैंने देखा 26 लाख बंदों ने उस प्रोग्राम को देखा था। उसका दूसरा हिस्सा तकरीबन 25 लाख बंदों ने देखा। इसी तरह ये कोरोना के हवाले से कभी कभार मैं कम वीडियोज़ करता हूँ, तो कोई जब ज़रूरी होते हैं तो वो मैं कर लेता हूँ, तो अगले रोज़ जब मैं देखता हूँ तो लाखों बंदी उसको देख लेते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था भाई। हमने कोई 6 महीने, कोई 2 साल तक मेहनत की, जो हम रेडियो के ऑडिशन में हम पास नहीं हो रहे थे, फिर पास हो गए, फिर एक प्रोग्राम मिला, फिर प्रोड्यूसर जो है ना हमारे लिए एक मतलब एक बहुत बड़ी चीज़, जो हम उस्ताद से भी बढ़कर उसको समझते थे, उससे हम डरते भी थे बड़े। फिर उसके बाद हम 91 में जब टीवी आए
लेकिन वो जो रेडियो की जो हमारे उस्तादान थे, सुहेल जाफ़र साहब है आजकल कंट्रोलर है, इसी तरह एक हमारे उस्ताद थे सुहेल खटक साहब स्टेशन डायरेक्टर रिटायर्ड हुए, बशीर बलोच साहब होते थे, मैं उनका बड़ा मशकूर व ममनून हूँ। बहुत बारोब आदमी था लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छे इंसान थे। तो इसी तरह फिर रेडियो में बहुत सारे उस्ताद, जिन जिन लोगों ने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो सब मेरे आसिफ गौरी साहब थे, ये सब मेरे उस्ताद थे। तो उसके अलावा फिर हम टीवी में आ गए। टीवी में फिर माजुला जमालदीनी साहब, अताउल्ला बलोच साहब, सज्जाद साहब, तारिक जमील साहब, तारिक मेराज साहब, और अल्लाह आप लोगों का भला करे दुर्मामद कासी साहब, मामा गशकूरी साहब और ज़ेब शाहिद साहब, जिन्होंने एक दो बड़े सुपर हिट पश्तो के ड्रामे किए थे, कोर मित्र ताजार और बेलतुन। तो वो भी मतलब एक बाहर से बहुत सारे लोग आते थे जिन जिन से मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा। अहमद जान ग्रान का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान में पहले दिन जब मैं गया था ऑडिशन के लिए, तो उसने एक जगह पे मुझे रोका और फिर उसने कहा कि अनाउंसमेंट इस तरह का है और अपना कंपेयरिंग इस तरह का है। फिर अफजल शौक साहब, अल्लाह ताला उसको बख्शे, नसीमा चिकज़ई साहब आजकल प्रोफेसर है इंग्लिश का उसमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, ये वो सारे लोग थे बस जिनका हमें संगत मिला। फिर असाम काजी मरहूम, फिर उसके बाद तारिक मेराज साहब का मैंने नाम ले लिया। इसी तरह फ़ारूक मेंगल साहब आजकल बहुत बड़े डायरेक्टर है। ये वो लोग हैं जिनका मुझे कंपनी मिली, जिन्होंने मुझे सही गाइड किया। बाकी टैलेंट तो अल्लाह ताला की तरफ से, सिर्फ पॉलिश करने वाला कोई बंदा होना चाहिए कि जिस तरह आप सोने को मिट्टी के अंदर से निकालते हो, निकालने वाले का बड़ा रोल होता है, नहीं तो वो तो वही मिट्टी में ही पड़ा रहेगा और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मुश्किलात ये थे, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 2 साल के बाद मुझे रेडियो में चांस मिला और टीवी के अंदर एक दफ़ा मुझे नसीमा चिकज़ई साहब लेके गए, एक दफ़ा एक और साहब थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो मुझे जब लेके गए तो मैं जिस तरह ख्वाब देख रहा था कि आज मुझे टीवी के अंदर छोड़ दिया है, और मैं कैंटीन में बैठा हुआ था और जब प्रोड्यूसर गुजरते थे या एक्टर, तो मैं हैरान था कि पता नहीं मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, आज मुझे जाने किस तरह दिया इस PTV के अंदर। फिर अल्लाह ताला का करम था, एक ज़माने में फिर PTV के हर प्रोग्राम में मैं होता था। ये जो बोलान TV आजकल आप लोग देख रहे हो, इसका इब्तिदा मैंने किया है और मैंने टीवी के अंदर 91 से कदम रखा और अल्लाह ताला ने बस एक इज़्ज़त दी मुझे। तो फिर मैं काम ही करता चला गया। फिर मेरे ख़्याल में कोई ऐसा हफ़्ता नहीं आया अब तक खैबर के यहाँ तक कि मेरे कोई 2-3 प्रोग्राम हर हफ़्ता रिलीज़ ना हो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में शायद किसी एक्टर ने, किसी राइटर ने, किसी सिंगर ने, किसी शायर ने, किसी डायरेक्टर ने इतना काम किया हो पूरे पाकिस्तान में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना अमानुल्लाह नासिर ने किया है, और ये उसका करम नवाजी है। और मैं इस पे एक पश्तो का एक मेरा दोस्त था नज़ीरा नवाल साहब, तो वो एक शेर कहता था कि चिद खुदाई बाइंदी नज़र सी गोर खरम प्रोड्यूसर सी, अल्लाह का जिसके ऊपर नज़र होता है तो वो गधे को भी प्रोड्यूसर बना देता है। तो हम वो गधे हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला का नज़र है और अल्लाह ताला का रहम है और यहाँ तक हमें पहुँचाया है। अच्छा, काम जो है मैंने जिस तरह कहा कि आपको ज़्यादातर काम मैंने एज ए परफॉर्मर, एक्टर या डायरेक्टर या सिंगर या कॉम्पियर, वो मैंने ज़्यादातर पश्तो में काम किया है। अलबत्ता जो मैंने लिखा मैंने ज़्यादा उर्दू में है, और उर्दू में जो मेरे प्लेज़ है, मतलब मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि वो जियो से भी ऑन ईयर हो चुके हैं, वो ARY से भी ऑन ईयर हो चुके हैं, PTV से तो खैर बहुत ज़्यादा। सजाद अहमद साहब ने मेरा डायरेक्शन किया है और अबीद अली साहब मरहूम ने मेरे 5 सीरियल डायरेक्ट किए थे। अब्दुल्ला बादीनी साहब एक लड़का है, फ़ारूक मेंगल ने मेरे 5-6 सीरियल्स किए हैं, और इसी तरह जो है मुख्तार भाई है हमारी, उनकी कंपनी है कराची में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मेरे जो सीरियल्स हैं वो पाकिस्तान के हर चैनल से, बल्कि मुझे याद पड़ रहे जब हम TV का ओपनिंग हुआ तो मेरा एक छोटा सा प्ले था, उसमें सिक्का के नाम से अब्दुल्ला बादीनी ने किया था। उसके बाद मैंने हमसे भी प्लेस किए हैं और एक्सप्रेस से भी मेरे प्ले ऑन ईयर हुए, TV1 से बहुत सारे प्लेज मेरे हुए उर्दू ज़बान में। लिखा मैंने उर्दू में ज़्यादा है और बोला मैंने पश्तो में ज़्यादा है, तो ये मैंने काम किया।
پاکستان کو یہ خیبر ٹی وی AVT خیبر کا میں یہ مہربانی سمجھتا ہوں کہ جب میں AVT خیبر میں آیا تو چونکہ پشتون جو ہے پٹھان جو ہے وہ تقریباً مسافر لوگ ہوتے ہیں اور وطن سے بے وطن لوگ ہوتے ہیں، تو دنیا کی جہاں پہ میں گیا تو سعودی عرب سمجھے آپ، کویت ہے، یہ عرب امارات ہے، ساؤتھ کوریا میں گیا تھا، افغانستان کئی بار میں گیا ہوں، تو میں نے پشتو زبان میں وہاں پہ میں نے کام کیا ہے، اور ایز اے اسٹیج میں نے بہت زیادہ کیا ہے، اسٹیج ایسا بھی کہ میں نے ٹی وی میں تو تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ اسٹیج پلیز میں نے کیے ہیں، اسٹیج پروگرامز میں نے کیے۔ ایوب بابئی صاحب اس میں سر فہرست ہے کیونکہ زیادہ تر کام انہوں نے کیا ہے۔ ایوب بابئی صاحب ایز اے پروڈیوسر میرا استاد ہے اسٹیج شوز میں، اور پھر اس کے بعد یہ NGOز وغیرہ کے ساتھ مختلف سبجیکٹ پہ وہ ہمیں سبجیکٹ دیتے تھے، اور پھر ہم جو ہے ایک کارواں کی طرح ہم جاتے تھے اور مختلف شہروں میں، بلوچستان کے مثال کے طور پہ آپ لورلائی لے، دکی لے، زیارت لے، مسلم باغ لے، اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے اپنا مسلم باغ، اور ان علاقوں میں جوب، اور ان تمام میں نے شوز کیے۔ ان کے علاوہ میں نے ایک بہت بڑا سلسلہ تھا افغانستان میں جو ہے نا انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا تھا، تقریباً 90 شوز تھے جو میں یہاں سے لکھتا گیا، اور افغانستان میں پشتو میں ایک سیریل بنا ہے جس کا نام ارمان ہے ٹی وی کے لیے، وہ بھی میں نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ دبئی میں میں نے جو ان کا بڑے بڑے ہوٹلز ہے، پارک حیات، وہاں پہ میں نے ایک شو کیا تھا خیبر کے لیے نوروز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ میں ایک انٹرنیشنل ریڈیو میں بھی کام کر چکا ہوں، کر رہا ہوں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے میرے کریڈٹ پر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک ہماری جو یوتھ ہے آج کل، ان کے پاس ماشاءاللہ میں نے یہ نیٹ کا جو آپ کا جو پاس کے جو یہ جو موبائل ہے، جو ہر بندے کے جیب میں ایک کیمرہ ہے، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ہم جب 87 میں یا 88 میں کبھی کبھار مجھے فوٹوؤں کا بہت شوق ہے کہ میں فوٹو کھینچ لوں، تو اس وقت ریڈیو یا ٹی وی یا اسٹیج یہ تو تھا نہیں، تو ہم وہ جو اندر کا جو ایک فنکار تھا اس کو ہم یہ اسٹل کیمرے سے خوش کرا دیا کرتا تھا کہ بھائی آ جائیں، تو ہنا جھیل ہم سائیکلوں پہ مختلف کپڑے باندھ کے، وہ لنڈے کے پینٹس وغیرہ ہوتے تھے، اور وہ پرانے سے لنڈے کے وہ ٹی شرٹ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ریمبو کا ایک فلم آیا تھا فرسٹ بلڈ، تو میں اس سے بڑا متاثر تھا۔ باڈی تو وہ نہیں تھی میرے پاس، بہرحال میں جا کے وہ ہنا جھیل میں وہ قمیض اتار کے اور پینٹ میں اور وہ تصویریں کھینچا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک تصویر پہ ہم لڑتے تھے کہ بھائی، کیونکہ 3-4 بندے پیسے ملا دیتے تھے کہ بھائی وہ ایک فلم تھا، اس میں کوئی 36 فلمیں ہوتی تھی نیگیٹو، اس کے بعد پھر ان کا ہم تصویریں کھینچتے تھے، وہ پھر کبھی کبھار 36 کے 36 آ جاتے تھے، کبھی کبھار اس میں کوئی فیوز ہو جاتے تھے، جل جاتے تھے۔ تو ہم اس طرح، تو یوتھ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس علم ہے، دنیا جہان کا علم جو ہے نا آپ کے اس موبائل میں پڑا ہوا ہے، تو وقت برباد نہ کرے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کسی کو کہا کہ وقت بہت قیمتی ہے، آپ یقین کریں میں ادھر اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں، ظاہر ہے رائٹر کو اکیلا بیٹھنا پڑتا ہے، سوچنے کے لیے وہ سوچتا ہے، تو میں جب کبھی کبھار کام ختم کرتا ہوں تو نماز اور میرے اس ختم ہونے والے کام کے درمیان کوئی 10 منٹ ہوتا ہے، تو میں اس 10 منٹ میں بھی کوئی نہ کوئی کام کر لیتا ہوں، اللہ کرواتا ہے تاکہ وہ 10 منٹ ضائع نہ ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، جب گزر جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ مجھے وہ سین اب تک یاد ہے کہ صرف میں قمیض پہنا ہوا تھا اور میرا کوئی 2.5 سال کا عمر تھا، وہ سین بھی آج تک مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ اب جب میں سوچتا ہوں کہ یہ 55 سالہ امان اللہ جو ہے اور وہ 2.5 سالہ امان اللہ جو تھا، یہ وقت کیسے گزرا مجھے پتہ نہیں چل رہے، اور اب تو وقت اور تیزی سے بھاگ رہے۔ وجہ یہ کہ دنیا تیز ہو گئی، اور ہر بچے کا یہ کوشش ہے کہ وہ دوسرے بچے کے کندھے پہ پیر رکھ کے اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ صبر سے کام لو، اطمینان سے کام کرو، پیار سے کام کرو، دوسروں کو بھی لے کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے نا؟
ہر بندہ جو ہے نا، جو ایک اچھی کرسی ہے نا، اس پہ ایک بندے کی نظر نہیں ہوتی ہے، اس پہ لاکھوں بندوں کی نظریں ہیں۔ تو آپ ان لاکھوں بندوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ٹیلنٹڈ ہو، یہ اس کا حق ہے۔ ادھر آپ اپنی کوئی جگہ بنا لیں، کوئی 9ویں کرسی پہ، کوئی 10ویں کرسی پہ، 1000ویں کرسی پہ کبھی کبھار بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ 9ویں یا اس 1000ویں نمبر کرسی سے بہت بڑے بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اپنی نیت ٹھیک رکھو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، دل کا میں کہتا ہوں کہ چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں پیار بھرو، کیا نفرت بھرنا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ویسے دانستہ طور پہ یہ کوشش ہو رہے کہ لوگوں کی دلوں پہ نفرت جو ہے نا وہ ڈالا جائے، مذہبی حوالے سے بھی، قومی حوالے سے بھی، ملکوں کی حوالے سے بھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے سارے انسان ہیں، سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ترقی کرے، وہ اچھی جگہ تک پہنچ جائے، وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ کرنا، انسانیت کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ انسانیت کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسانیت سے جب آپ نیچے آؤ گے کسی مذہبی پلیٹ فارم پہ یا قومی پلیٹ فارم پہ یا قوم پرستی کے پلیٹ فارم پہ یا کسی ملک کے پلیٹ فارم پہ، تو آپ کا پلیٹ فارم چھوٹا ہو جائے گا۔ تو انسان کا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا میدان ہے، جدھر بھی آپ بھاگیں گے انسان ہی انسان آپ کو نظر آئیں گے۔ بس میں وہ باچا خان کا بات آپ کو کہوں گا کہ خدمتگار بنے، اور اللہ تعالیٰ کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندوں کا آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خدمت سمجھتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کا خدمت کرے۔ بہت شکریہ۔